الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. تو ہم پڑھ رہے تھے تمرین صرف کے بارے میں، کتاب کے بارے میں. کل ہم پارٹس آف اسپیچ کے بارے میں پڑھ رہے تھے. اقسام الکلام جو میں نے کہا تھا کل، اقسام الکلام وہ سمجھنا امپورٹنٹ نہیں تھا، لیکن پھر بھی ہمیں تھوڑا سمجھنا تھا وہ. آج سے کرنا ہمیں کلاس سٹارٹ. جو پڑھنا ہمیں ہے وہ ہمیں آج سے پڑھنا ہے. یہ کتاب کا پی ڈی ایف ہے، میں نے آپ کو سینڈ کیا تھا ساروں کو یہ، تو آپ اسے پڑھ سکتے ہیں. جو کتاب کے مصنف ہے وہ کون ہے؟ مولانا ابو الحسن علی ندوی. ٹھیک ہے، اب دیکھیں گے ہم نیچے یہاں پہ. یہاں سے ہوتی ہے کتاب سٹارٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس دنیا میں تقریباً یہ بھی آپ خود پڑھیں گے، کچھ نہیں ہے دنیا میں وہی چیز، اس میں کچھ یہاں سے ہو جائے گا، ہوتی ہے کتاب سٹارٹ. دیکھیے اس نے کیا لکھا ہے یہاں پہ. جب بھی ہم کوئی بات کہتے ہیں نا، تو اس میں کئی لفظ ہو تو اس میں کئی لفظ ہوتے ہیں نا. آ، وہ جاتا ہے کبھی، کب مثلا حامد مسجد کی طرف گیا. حامد مسجد کی طرف گیا. مجھے بولنا ہے عربک کے اندر یہی چیز کہ حامد مسجد کی طرف گیا. ہم بولیں گے ایسے، ذهب ہو گیا، وہ گیا. ہی وینٹ، وہ گیا. حامد، حامد گیا، حامد الی المسجد، مسجد کی اور. ذهب حامد الی المسجد، حامد گیا مسجد کی اور. تو یہاں پہ کیا ہو گیا؟ یہاں بول رہا ہے یہ چیز کہ ہو رہا ہے اس میں چار لفظ معلوم ہے. جیسے یہاں پہ نا چار لفظ، ذهب حامد الی، الا اور المسجد یا الی المسجد، ایک دو تین چار یہاں پہ لفظ ہے، ورڈز ہے. ان میں ہر ایک کے ایک معنی ہے نا، ہر ایک کا اپنا اپنا انڈیویجول میننگ ہے. عربی قواعد میں سے اس کو ڈیش کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں عربی قواعد میں؟ یہ ہو گیا مس پرنٹ. دیکھو کتاب میں کیا لکھا ہے، تمام صرف پہ. ایک منٹ. ہاں اس نے یہاں پہ کہاں پہ ہے یہ پیج؟ ذهب حامد. کیا کریے اس پی ڈی ایف کو بھی، کہنا مس پرنٹ بہت زیادہ. ہاں اس کو کلمہ کہتے ہیں. ہاں کلمہ لکھا ہے اس نے، اس کو کلمہ کہتے ہیں. آپ نے پڑھا ہوگا نا اردو میں، با معنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں نا. با معنی مطلب جو ود میننگ ہوگا نا لفظ، اسے بولتے ہیں کلمہ. اور بے معنی لفظ، اس کو میننگ نہیں ہوتا، اس کو کیا بولتے ہیں ہم؟ کوئی بول سکتا ہے؟ بولتے ہیں نا محمل، ہے نا. کلمہ اور محمل. با معنی لفظ کو میننگ والا جو لفظ ہوتا ہے نا، اس کو کیا بولتے ہیں؟ کلمہ، ورڈ. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ سے کیا لکھا ہے؟ کلمہ. اس کو کیا بولتے ہیں؟ کلمہ. محمل بولتے کہ محمل بولتے ہیں؟ احمل یحمل محمل محمل. اصلی محمل یہ کیونکہ یہ عربی کا اسم مفعول ہے. اب سمجھنے چاہیے میں کیا بول رہا ہوں، لیکن اصل میں یہی ہے. احمل یحمل محمل محمل احمال. ہاں محمل ہی ہوگا. اچھا، کلمہ کس کو بولتے ہیں؟ جو با معنی مفرد ہوگا اس کو کلمہ کہتے ہیں. با معنی ود میننگ جو ہوگا مفرد ہوگا، سنگولر ہوگا. مفرد کیا ہوتا ہے؟ سنگولر. ٹھیک ہے، اس کو کلمہ کہتے ہیں. اسے ہم کیا بولتے ہیں؟ کلمہ. اسے ہم کیا بولتے ہیں اردو میں؟ محمل. اچھا ٹھیک، پھر محمل تو اسم فاعل وہاں پہ ہوگا شاید. پھر اب چھوٹے یہ آپ نے پڑھا ہوگا ابھی اردو میں، کلاس میں پڑھتے ہیں چھوٹے کلاسز میں، سیکنڈ تھرڈ میں فورتھ میں پڑھتے ہیں شاید یہ. اس کی تین قسمیں ہیں. کس کی؟ کلمہ کی تین قسمیں ہیں. کل ہم پڑھے تھے نا وہی پارٹس آف اسپیچ. مطلب کلمہ مطلب ہوگا مانیے اب ایک حساب سے اسپیچ، یا کلمہ بولتے ہیں ورڈ کو. اسپیچ کو بولتے ہیں کلمہ، یا ورڈ کو بولتے ہیں کلمہ. اب کلمات کیا ہو گیا؟ اسپیچز یا ورڈس. ٹھیک ہے. تو یہاں کلمہ مطلب یہی ہو گیا. اس کی تین قسمیں ہوتی ہے، اسم، فعل اور حرف. کل ہم نے کہا تھا اسم کا مطلب ہوتا ہے ناؤن، اور فعل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ورب. اور حرف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پارٹیکل. پھر میں نے آپ سے کہا تھا کہ جو باقی پارٹس آف اسپیچ ہے، جو ایڈورب ہے، جو جو یہ ہے پروناؤن ہے، جو ایڈورب ہے، جو انٹرجیکشن ہے، وہ کس میں آتے ہیں؟ اسم میں، وہ ناؤن میں آ جاتے ہیں. اور جو حرف ہے پارٹیکل، اس میں آتی ہے دو چیزیں، پریپوزیشنز اور کنجنکشنز. اگر آپ کو یاد نہیں ہوگا آپ دیکھ سکتے، کل واپس سے نوٹ سے پڑھ سکتے ہیں آپ، کل کا ویڈیو واپس سے دیکھ سکتے ہیں. اسی لیے کل میں نے بتایا تھا نا، ویسے آپ کو خشکت ساری جو آدھوں کو سمجھ نہیں آ گئی تھی وہ خشکت، تو وہ اس لیے تھا. اسم، اسم کس کو بولتے ہیں؟ وہ کلمہ جو خود بخود اپنا معنی بتائے اور اپنے معنی بتانے میں کسی دوسرے کلمے کا محتاج نہیں ہوگا. مطلب کلمہ مطلب ہو گیا جو خود اپنا معنی بولتا ہے. مطلب فار ایگزامپل اس کا نام ایک ہے پین.
ये खुद बोल रहा है अपना मतलब कि मैं पेन हूँ, किसी दूसरे कलीमे का मोहताज ही है ही नहीं, ये डिपेंडेंट नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है, ये मोहताज किसी का नहीं है, पेन तो पेन ही होता है, नाम इसका है। और तीनों जमानों, और यहाँ पे कोई टेंस नहीं पाया जाता है, कोई यहाँ पे टाइम नहीं पाया जाता है कि मतलब पेन है, पेन अभी भी पेन है, पास पेन था और फ्यूचर में भी पेन ही रहेगा, तो यहाँ फर्क नहीं पड़ता टाइम से कुछ। नाउन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि नाउन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, वर्ब इज डिपेंडेंट अपॉन टाइम, बट नाउन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। तो तीनों जमाने जो यहाँ पाए जाते हैं, माजी का जमाना, माजी क्या होता है, पास्ट। हाल क्या होता है, प्रेजेंट, तुम्हारा हाल कैसे है, मतलब तुम इस टाइम पे कैसे हो। हाल क्या होता है, प्रेजेंट, तुम्हारे हाल चाल कैसे है, हाल का मतलब होता है प्रेजेंट। और मुस्तकबल का मतलब क्या होता है, आप बोलेंगे मुस्तकबिल है ना, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर, लेकिन असली मुस्तकबल ही बोलते हैं अरबी में ना। ये इस्तकबल यस्तकबिलु मुस्तकबिलुन मुस्तकबलुन इस्तकबालुन। अब इन शॉर्ट मुस्तकबल बोलते हैं, मुस्तकबल मतलब होता है फ्यूचर, मुस्तकबिल मतलब होता है फ्यूचर की ओर ले जाने वाला अरबी के अंदर। तो मुस्तकबल ही यहाँ पे बोलना है आपको, ठीक है। माजी क्या हो गया, पास्ट टेंस, हाल क्या हो गया, प्रेजेंट टेंस, और मुस्तकबल क्या हो गया, फ्यूचर टेंस। तो नाउन के अंदर या इसम के अंदर कोई ज़माना नहीं पाया जाता है, न पास्ट न माजी न हाल, और ना ही मुस्तकबल। ये आपको समझ में आ गया होगा। पांच है शायद, क्या पांच है शायद, पांच जमाने, जमाने तो तीन ही होते हैं। अच्छा आप बोल रहे हैं वो उर्दू में वो मुताल्लिक बिल फेल, कुछ मुताल्लिक खबर होता है कुछ, वो आते हैं ना इसमें, इसम में आते हैं ना, मतलब ज़मीर आता है इसम के अंदर, ये अरबी के अंदर। और क्या इसको बोलते हैं, अभी आपको समझ नहीं आ जाएगा, आप सवाल मत करिए उसके, फिर आप डर जाएंगे। हो गया फिर से बिस्प्लिटा, देखो किताब ही क्या लिखा है यहाँ। अच्छा अब इसने जो पेज दूसरा लिखा है, इस पे क्या लिखा है इसने, या अल्लाह, हाँ, किसके लिखा, कलमुन हामिदुल मस्जिदुन, ये जरूरी नहीं है समझना असल में, ये सारा कुछ हमें वापस से पढ़ना है वहां पर। इल्म मुसरफ कहते हैं, खुदा इतना मिसप्रिंट। अब मैं यहाँ से पढ़ूंगा, देखिए इसने यहाँ पे क्या लिखा है, इसने यहाँ पे लिखा है इसके बाद, जैसे कलमुन है ना, कलमुन, कलमुन बोलते हैं अरबी जबान में पेन को, कलमुन क्या होता है, पेन, कलमुन का मतलब क्या होता है, पेन। हम्म। कलमुन होता है पेन, ठीक है। ऐसे ही इसने यहाँ पे लिखा है, जैसे फॉर एग्जांपल इसे यहाँ मिसाल दी है, हामिदुन क्या होता है, हामिद लड़का, नाम होता है किसका, हामिद, कलमुन हामिदुन। मस्जिदुन जैसे क्या हो गया, मस्जिद, मॉस्क, मस्जिदुन, आपको पता ही होगी। और अना क्या होता है, अना, अना होता है आई, मैं, अना होता है मैं, अना इंसान हूँ, मैं इंसान हूँ ऐसे। अमर माजरिया नहीं, ये वो नहीं होता है। अच्छा अब हो रही है फेल अमर, एग्जाम्पल्स ऑफ नाउन्स, हाँ ये सब एग्जाम्पल नाउन्स के हैं। अब डीएम क्या कर, देखिए आप क्या करिए, डीएम ना मुझे ही खाली मैसेज, क्योंकि अगर सर को चाहिए ना मैसेज, वैसे उनको आते हैं चैट में सामने आता है, वो पढ़ ही नहीं पाते, आप मुझे करिए डायरेक्ट मैसेज। हाँ ये सब नाउन्स के एग्जाम्पल्स है, हाँ मिथुन इज अ नाउन, मस्जिद एक नाउन होता है, अना क्या होता है, आई, ये ना जमीर प्रोनाउन, लेकिन ये भी नाउन ही होता है, प्रोनाउन इज ऑल्सो नाउन, वो नाउन ही होता है। अब देखिए फ़ेल के बारे में इससे क्या लिखा है, फ़ेल वो कलमा है जिससे किसी काम का करना या होना समझा जाएगा, है ना, किसी काम का करना या होना, उसको हम वर्ब बोलते हैं। और तीनों जमानों में से कोई जमाना इसमें पाया जाता है, या तो माजी का जमाना पास्ट टेंस, या तो हाल, या तो मुस्तकबिल, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, माजी, हाल, मुस्तकबिल, ठीक है, ये हो गया दूसरा चीज़। उसके बाद जैसे फ़अला, अगर आप बोलेंगे ना फ़अला, अरबी ज़बान के अंदर फ़अला का मतलब पता है क्या होता है, जैसे यहाँ पे लिखा है, फ़अला का मतलब होता है उसने किया, पास्ट टेंस, ही डिड, उसने किया, आप लिख सकते हैं यहाँ पे, फ़अला का मतलब होता है ही डिड, उसने किया, ठीक है। फ़अला का मतलब होता है उसने किया, ही डिड। उसके बाद देखिए, ज़हबा का मतलब क्या होता है, ज़हबा का मतलब होता है वो चला गया या वो गया, ही वेंट, फ़अला उसने किया, ज़हबा वो गया। तो इसको बोलते हैं फ़ैल की एग्जाम्पल, ये फ़ैल माजी की एग्जाम्पल है, ये पास्ट टेंस की एग्जाम्पल है। अभी हम कुछ नहीं पढ़ रहे, बस हम देख रहे हैं और ऊपर ऊपर से ही, अगर समझ नहीं आ जाएगा मसला नहीं है अभी फिलहाल। हर्फ इसको बोलते हैं, ठीक है, हर्फ, हर्फ को बोलते हैं ना पार्टिकल, हम जैसे हम कल पढ़ रहे थे, हर्फ के अंदर आता है, पार्टिकल में क्या आता है, एक तो प्रपोजिशंस और कंजंक्शंस। अब मसला है कि हर्फ
اس کو بولتے ہیں اردو کے اندر، عربی کے اندر، وہ کلمہ جس کے معنی اسم یا فعل کے ساتھ میرے بغیر سمجھ میں نہ آئے. پارٹیکل ڈپینڈنٹ ہوتا ہے، وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا ہے. حرف ڈپینڈنٹ ہوتا ہے. اگر ایک جملے کے اندر اسم موجود ہے، فعل موجود ہے، تب جا کے حرف کوئی معنی دیتا ہے. اگر اسم موجود ہے ہی نہیں، فعل موجود ہے ہی نہیں، مجرد صرف حرف اکیلا ہے، میں اکیلا حرف ہوں، میرا کوئی میننگ ہوگا ہی نہیں. مطلب اینڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اور مطلب کیا ہو گیا؟ اور مطلب کیا اور، لیکن جب تک ہم یہ نہیں بولیں گے اس نے یہ کھایا اور یہ کھایا اور یہ کھایا، اگر میں کھانے کی چیزیں بولوں گا ہی نہیں اور بولوں گا صرف، چلے گا کچھ نہیں. تو اینڈ کیا ہے؟ وہ ایک حرف ہے، پارٹیکل ہے. جیسے ہم بولیں گے ٹو، مطلب تک. تک، میں بول رہا ہوں تک، اور بولیں گے آپ کیا بول رہے ہو تک تک؟ میں بول رہا ہوں کہ یہ مسجد سے گھر تک گیا، تب جا کے آپ سمجھ پا رہے ہیں. میں بتاؤں گا پر، اور یہ کیا پر؟ میں بتاؤں گا میرا پین جو ہے وہ میز پر ہے، تب جا کے آپ کو پر سمجھ آ گیا پر کیا ہوتا ہے نا. اس کو بولتے ہیں حرف، پارٹیکل. حرف کا مطلب ہوتا ہے وہ کلمہ، یعنی کہ وہ ورڈ یا وہ کلمہ جس کے معنی اسم یا فعل کے ساتھ ملے بغیر سمجھ نہیں آ جاتے. اگر اسم ہے، فعل ہے، تب جا کے حرف کا میننگ ہوتا ہے. ان شارٹ، پارٹیکل انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا ہے، وہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے باقی اقسام الکلام پہ یا اقسام الکلمہ کے اوپر. اقسام الکلام یا اقسام الکلمہ بول سکتے ہیں، ٹھیک ہے، پارٹس آف اسپیچ کو. فار ایگزامپل، اس ایگزامپل کے الہ کا مطلب ہوتا ہے عربی زبان میں کیا؟ ٹو. یہ آپ لکھ سکتے ہیں، یہ امپورٹنٹ نہیں، ہمیں واپس سے پڑھنا ہے سب کچھ، پھر بھی آپ لکھ سکتے ہیں. الہ کا مطلب ہوتا ہے ٹو، ٹھیک ہے، الہ ایسے. الہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹو. تو کیا ہوتا ہے؟ تک، نہ تک. ٹو یا ٹورڈس، کی طرف یا تک لکھیے اس کو آپ، ٹو یا ٹورڈس، ٹھیک ہے، کی طرف یا تک. یہاں سے یہاں تک گیا وہ ٹو بولتے ہیں نا اس کو ہی، کی طرف یا. میں بولتا ہوں انگلش میں نا میننگ کیسے آسان ہو جاتا ہے انگلش میں بولنے سے، کیوں؟ دیکھیے، جو ہوتا ہے نا عربی زبان ہوتی ہے نا، اس کو کیا ہوتا ہے؟ اسکرپٹ ہوتا ہے نا، یہ الف با تا سا لکھا ہوتا ہے. اگر ہم بولیں گے اردو میں، واپس آئے گا پھر تھوڑا بہت یہ ہوتا ہے، سمجھ نہیں آ جاتا اچھے سے. ایسے ہوتا ہے کنٹراسٹ اچھا آ جاتا ہے عربی کا انگلش، اس سے آسان رہتا ہے. جیسے اعلیٰ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پر، آن. یہ آپ لکھ سکتے ہیں. اعلیٰ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آن. لکھیے آپ اس کو. اعلیٰ کا مطلب ہوتا ہے آن، پر. جیسے ہم لکھ سکتے ہیں یہاں پہ فار ایگزامپل، ہم بول سکتے من کا مطلب ہوتا ہے فرام. اعلیٰ ہو گیا آن. من کا مطلب ہوتا ہے سے، نا سے، فرام، سے. یہاں سے یہاں تک گیا وہ من، تب استعمال کرتے ہیں. تو یہ ہو گیا فی الحال بیسک ایگزامپلس حرف کے بارے میں، پارٹیکل کے بارے میں، جو ہوتا ہے، جو ڈیپینڈ کرتا ہے اسم کے اوپر یا فعل کے اوپر اپنا معنی بیان کرنے کے لیے. اس کا خود بخود اپنا معنی نہیں ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے اس چیز میں. اب یہ بول رہا ہے، اب یہ سمجھنا چاہیے کہ جب تک یہ کلمے جو کہ ایک بات میں ہوتے ہیں اگر صحیح نہ ہو تو بات کیسے صحیح ہو سکتی ہے؟ ان کلمات کو علیحدہ علیحدہ صحیح بنانے کے کچھ قواعد ہوتے ہیں، اس کا نام علم الصرف ہے. دیکھیں علم الصرف کیا ہوتا ہے. ان شارٹ، جو اقسام الکلام ہے نا، جو پارٹس آف اسپیچ ہے یا جو اقسام الکلمہ ہے، ان کو آپ کو ارینج فارم میں لانا ہے سامنے، تب جا کے آپ اچھے سے بات بول پائیں گے نا. آپ اچھے سے اسم بھی استعمال کرتے ہیں، فعل بھی استعمال کرتے ہیں، حرف بھی استعمال کرتے ہیں، ضمیر بھی استعمال کرتے ہیں. تو اس سارے کو بولتے ہیں علم الصرف. اسے ہم کیا بولتے ہیں؟ علم الصرف. ٹھیک ہے، کیسے آپ اپنا کلام بتائیں گے، یہ ہوتا ہے. بورا علم الصرف وہ علم ہے جس میں کلموں کے بنانے اور ان میں تغیر کرنے کا طریقہ بیان کیا جاتا ہے، کہ کلمات کیسے بنانے ہیں، ورڈز ہمیں کیسے فریم کرنے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں یہ بات بھی کہ اس میں تغیر کیسے کرنا ہے، اس میں چینج کیسے لانی ہے. تغیر بولتے ہیں عربی میں چینج لانے کو. اس علم کو سیکھنے کا فائدہ یہ ہے کہ ہم صحیح طور سے کلمات کا تلفظ کر سکیں گے، ٹھیک ہے، پروناؤنس کر پائیں گے کلمات کو اچھے سے، سمجھ پائیں گے میننگ کو اچھے سے اس چیز سے. چونکہ فعل میں کثرت سے تغیرات ہو جاتے ہیں، کیونکہ جو ورب ہوتا ہے نا اس میں بہت ساری چینجز آ جاتی ہے، فعل میں بہت ساری چینجز واقع ہو جاتی ہے عربی زبان کے اندر. اسی لیے ہم پہلے فعل کو ہی بیان کر دیں گے، اسی لیے ہم پہلے فعل کو بیان کر دیں گے. اب میں دوں گا اینڈ کے 5 منٹس، جتنے سوال کو ہوں گے نا آپ سب کرتے سوال وہاں پہ ہی. باقی ہم چلیں گے آگے آگے، کیونکہ اگر آپ کو دیکھنا ہوگا نا واپس سے ریویژن کرنے کی، تو آپ اس ویڈیو سے آرام سے، تو اس ٹائم بچ جائے گا ہمارا انشاءاللہ، کیونکہ ایسے پڑھنا چاہیے. اس کے بعد فعل کا بیان. فعل کی تعریف تمہیں معلوم ہو چکی ہے نا، کہ فعل مطلب ہوتا ہے کوئی کام کرنا، کرنے یا جس مطلب ایسا کلمہ جو کسی کام کا کرنا یا ہونا ثابت کر دے گا، کام ہو رہا ہے، ایکشن ورڈس. مسئلہ یہ ہے کہ اس کی 3 قسمیں ہوتی ہے، ماضی، مضارع اور امر. پاسٹ ٹینس. مضارع کیا ہوتا ہے؟ ہاں اب دیکھیں مضارع کیا ہوتا ہے. مضارع کا مطلب ہوتا ہے پریزنٹ ٹینس
پلس فیوچر ٹینس. یاد کریے یہ چیز. مضارع ایک کمبائنڈ ٹرم ہے. مضارع کا مطلب ہوتا ہے پریزنٹ ٹینس پلس فیوچر ٹینس. آپ بولیں گے اس کا ایک ہی ٹرم، اس کو ایک ہی مطلب کیوں دیا گیا ہے؟ کیونکہ عربی زبان میں ایک ہی فارم آ جاتا ہے فار پریزنٹ ٹینس اینڈ فار فیوچر ٹینس. آپ بولیں گے ایسے کیسے ہوتا ہے، مجھے کہاں پتہ چلے گی یہ پریزنٹ ہے کہ فیوچر ٹینس ہے؟ وہ پھر کنٹیکس سے سمجھ آ جاتا ہے. سیاق و سباق انسان دیکھتا ہے کنٹیکسٹ، کس کنٹیکس میں بات ہو رہی ہے، پریزنٹ ٹینس کے کنٹیکس میں بات ہو رہی ہے یا فیوچر کنٹیکس میں بات ہو رہی ہے، اس حساب سے وہ سمجھ آتے ہیں. تو آپ لکھیے اس چیز کو یہاں پہ. آپ کو یہ چیز لکھنا ہے کہ مضارع کا مطلب ہوتا ہے مضارع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مضارع کا مطلب ہوتا ہے کیا؟ پریزنٹ ٹینس یعنی کہ حال پلس مستقبل. ٹھیک ہے. مضارع کا مطلب ہوتا ہے حال پلس مستقبل. حال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پریزنٹ. مستقبل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فیوچر. تو مضارع از اکولس ٹو حال پلس مستقبل. ادھر مضارع ول بی ہیونگ دا میننگ آف دا حال اور مضارع ول بی ہیونگ دا میننگ آف دا مستقبل. اٹ ڈپینڈس آن دا کنٹیکسٹ. یہ سیاق و سباق میں مبنی ہے کہ آپ کس سیاق و سباق میں بات کر رہے ہیں، اس حساب سے آپ مضارع کا معنی ہے تو حال میں لے جائیں گے یا تو مستقبل میں لے جائیں گے. لیکن آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آ گئی ہوگی اچھے سے. آپ بس گوڑا کر رہے ہیں فی الحال. یار فی الحال ہم بنا رہے ہیں کیا؟ بلڈنگ بلاکس. مکان بنا ہی نہیں ابھی کچھ. آپ ڈریے بس مت. ڈرنا نہیں چاہیے کسی بھی علم سے، ورنہ نہیں سیکھ پاتے کچھ بھی. اور امر. امر کیا ہوتا ہے؟ امر کا مطلب ہوتا ہے امپریٹو ناؤن. سوری ورب. کسی کو حکم دینا، بھائی ایسا کام کرو، ایسا کام کرو، کرو تم کام. کمانڈ یا ریکویسٹ اس میں آ جاتی ہے. کمانڈ یا ریکویسٹ ابھی ہم پڑھیں گے اچھے سے نیچے اچھے سے اس کے بارے میں. امر کا مطلب ہوتا ہے امپریٹو ورب. آپ لکھ سکتے ہیں اس کو امپریٹو ورب. دیکھیے آپ یہاں پہ امپریٹو ورب ایسے امپریٹو ورب. یہ تو پتہ ہی ہے ماضی ہو کیا؟ پاسٹ ورب، پاسٹ ٹینس ورب. مضارع کیا ہوتا ہے؟ پریزنٹ سوری پریزنٹ ٹینس ورب پلس فیوچر ٹینس ورب. اور امر کیا ہوتا ہے؟ امپریٹو ورب. امر کیا ہوتا ہے؟ امپریٹو. کشمیری میں پڑھائی ہے؟ نہیں نہیں، یہاں ہے نا بہت سارے وہ کشمیری نہیں جانتے تو اردو میں پڑھانا پڑتا ہے ضروری. اس کے بعد ماضی. اب دیکھیں گے ماضی کس کو بولتے ہیں. وہ فعل جس سے کسی کام کا زمانے گزشتہ میں ہونا سمجھا جائے گا. کسی فعل سے میں زمانے گزشتہ کے کام کو سمجھ رہا ہوں کہ کوئی کام پاسٹ میں ہو گیا ہے نا، وہی پتہ ہی ہے پاسٹ ماضی. جیسے ذہبہ وہ گیا، فعل اس نے کیا، نصارہ اس نے مدد کی، اس نے نصرت کی، نصارہ اس نے مدد کی. کتنا آسان تھا یہ. اب دیکھیں مضارع کس کو بولتے ہیں. وہ فعل جس سے کسی کام کا کبھی زمانے حال اور کبھی زمانے آئندہ میں ہونا سمجھا جائے گا. یعنی کہ مضارع میں آتی دونوں چیزیں، حال بھی اور مستقبل بھی. یعنی اس میں دونوں زمانے پائے جاتے ہیں. کس میں؟ مضارع کے اندر. مضارع کا مطلب ہوتا ہے حال پلس مستقبل. ٹھیک ہے. جیسے اگر ہم بولیں گے یفعلو، اس کو بولتے ہیں مضارع یفعلو کو. یہ کیسے بن گیا وہ ہمیں سارا پڑھنا ہے، وہ آپ ڈریے مت اس سے، بس آپ فی الحال یاد کریے چیزیں. یفعلو کا مطلب ہوتا ہے وہ کرتا ہے، ہی از ڈوئنگ، یا کرے گا، اور ہی ول ڈو وہ کرتا ہے یا کرے گا. یعنی کہ حال پلس مستقبل کا مطلب ہوتا ہے مضارع. مضارع میں دونوں زمانے پائے جاتے ہیں. وعلیکم السلام. علم و صرف رپیٹ کیجیے ہاں ابھی ان شاء اللہ اچھے سے. یذهب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ جاتا ہے یا جائے گا. ہی از گوئنگ اور ہی ول گو. یذهب وہ جاتا ہے یا جائے گا. فعل کیا ہو گیا؟ ابھی ہم دیکھتے ہیں اوپر، دیکھیے میں لکھوں گا یہاں پہ سائڈ میں. فعل کا تھا نا ابھی ہم نے پاسٹ ٹینس ورب، فعل ماضی فعل. فعل کا مطلب ہوتا ہے اس نے کیا، اس نے کیا، ہی ڈڈ، پاسٹ ٹینس. اور اسی کا کیا آتا ہے؟ مضارع. مضارع مطلب ہوتا ہے پریزنٹ پلس فیوچر ٹینس. وہ آتا ہے یفعلو. اب یفعلو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یفعلو کا مطلب ہوتا ہے وہ کرتا ہے یا کرے گا. ہی از ڈوئنگ اور ہی ول ڈو. یہاں مضارع میں حال کا معنی بھی آ جاتا ہے اور مستقبل کا معنی بھی آ جاتا ہے. تو فعل اس نے کیا، یفعلو وہ کرتا ہے یا کرے گا. فار ایگزامپل ذهب ہم بولیں گے، کیا ہو گیا؟ ذهب وہ گیا، ہی وینٹ. اب مجھے بولا ہے وہ جاتا ہے یا جائے گا. ہی از گوئنگ اور ہی ول گو. تو اس ٹائم پہ میں بولوں گا یذهب. کیا بولوں گا؟ یذهب. وہ جاتا ہے یا جائے گا، یذهب. ٹھیک ہے. تو یہ ہوتا ہے ایسے. اس کے بعد اگر سمجھ نہیں آ جائے گا تو مسئلہ کچھ بھی نہیں ہے. ابھی ہم بس انسان ڈرنا نہیں چاہیے پڑھنے سے. میں بار بار یہ بات بولتا ہوں، انسان ڈر جاتا ہے پہلی بار جب انسان کچھ چیز پڑھتا ہے، لگتا ہے مشکل ہے.
इंशाल्लाह एक चीज़ मुश्किल, कोई भी चीज़ मुश्किल दुनिया में नहीं होती है, बस इंसान खुद सोचता है मुश्किल है कोई चीज़। अमर वो फ़ेल है जिससे किसी काम के करने का हुक्म मालूम हो जाएगा। किसी काम के करने का हुक्म दिया जाता है, भाई ऐसा काम करो, ऐसा काम करो, उसको क्या बोलते हैं? अमर। है ना? जैसे अमरुन बिल मारूफ व नह्युन अनिल मुनकर, ये हर एक मुसलमान पे फर्ज है ना क्या? हुक्म देना नेकी का, रोकना बुराई से। कुंतुम खैरा उम्मतिन, तुम बेहतरीन उम्मत हो। उखरिजत लिन्नास, तुम लोगों के लिए निकाली गई हो। तअमुरून बिल मारूफ, तुम हुक्म देते हो नेक कामों का, मारूफ कामों का। व तनहौन अनिल मुनकर, तुम रोकते हो बुराई से। व तुमिनुना बिल्लाह, तुम ये सब क्यों करते हो? क्योंकि तुम्हें ईमान है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के ऊपर। तो वहाँ पे क्या आ गया? तअमुरून बिल मारूफ, तुम अमर देते हो मारूफ कामों का। व तनहौन अनिल मुनकर, तुम रोकते हो मुनकर कामों से, बुरे कामों से। तो अमर क्या होता है? हुक्म देना। और नाही क्या होता है? नाही कोई बोल सकता है? प्रोहिबिशन करना, रोकना। ठीक है, नाही बोलते किसको? रोकने को। मैं किसी को बोल रहा हूँ ऐसा काम मत करो, प्रोहिबिट कर रहा हूँ, मना कर रहा हूँ मैं उसको, उसको बोलते हैं नहाई। ठीक है। जैसे मामूरात बोलते हैं उन चीज़ों को जिनका रब ने हमें हुक्म दिया है, नमाज पढ़ने का, ज़कात देने का, हज करने का। और मनहियात बोलते हैं उन चीज़ों को जिनसे हमें रब ने हुक्म दिया है कि तुम उनसे बच जाओ, तुम उनसे बच जाओ। अमर मीन्स कमांडमेंट्स, और मनहियात मीन्स प्रोहिबिशंस। रिपीट प्लीज। अमर, अमर का मतलब होता है हुक्म देना। मैं बोल रहा हूँ आपको काम लिखिए, इस सबक को समझिए, और कॉपी बनाइए, कॉपी बनाना ज़रूरी है। ये सब क्या है? फैले अमर, हुक्म दे रहा हूँ आपको मैं। देखिए, जो बाप, बच्चा क्या बाप को हुक्म देता है? नहीं, बच्चा बाप से रिक्वेस्ट करता है, उसको रिक्वेस्ट बोलते हैं ना, उसको हुक्म नहीं बोलते। प्रिंसिपल को हम रिक्वेस्ट करते हैं, उसको हुक्म नहीं देते, वो देते हैं बच्चों को हुक्म। तो जहाँ पे कमांड आ जाती है, जहाँ पे रिक्वेस्ट आ जाती है, वो फैले अमर में शामिल हो जाता है वो चीज़। ठीक है। الزواج في أيامنا هذه أصبح صعبا لأن الجميع في العلاقة مهر. हाँ, ये सच बात है। अच्छा, उसके बाद अमर किसको बोलते हैं? वो फ़ेल है जिससे किसी काम के करने का हुक्म मालूम हो जाएगा। किसी काम के करने का हुक्म मालूम हो रहा है, भाई ये काम करना है। इज़हब, तो जा। अल्लाह ने फरमाया इज़हब इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा, ए मूसा तुम जाओ फ़िरऔन के पास, बेशक वो सरकश सरकश बन गया है, उसने ट्रांसग्रेशन की है ज़मीन के अंदर, उसने फसाद मचा दिया, उसने हदूद पामाल की है, उसने लिमिट्स क्रॉस की है, वो हद से बाहर निकल गया है। इज़हब इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा, तू जा, इज़हब। इफ़अल क्या होता है? तू कर। इफ़अल, तू कर। ठीक है। इसको बोलते हैं फ़ैल अमर, जिसमें हुक्म होता है। ठीक है। ये भी आपको समझ आ गया होगा। अगर मैं तेज़ जा रहा होगा, वैसे मुझे लगता है मैं तेज़ नहीं जा रहा हूँ उतना ज़्यादा, तो आप मुझे बोल सकते हैं। क्योंकि मैं सोचता हूँ कि आप देखते वापस से वीडियो एक बार, तो टाइम बचेगा मेरा भी और आपका भी इंशाल्लाह। कम टाइम में ज़्यादा पढ़ना चाहिए ना। हाँ, अभी तक ठीक है। उसके बाद देखिए, खामा खा माजी हो या मुजारे हो, दो तरह का होता है। फ़ैल खा, मैं क्या बोल रहा हूँ? खामा खा, फ़ैल खा माजी हो या मुजारे, फ़ैल अगर इधर माजी है या मुजारे है, तो फिर ये होता है दो तरह का। क्या होता है वो? दो तरह का। या तो होता है वो लाजिम, या तो होता है मुतअद्दी। लाजिम को बोलते हैं इंग्लिश में ये, लाजिम को क्या बोलते हैं? हाँ, इन ट्रांजिटिव वर्ब। क्या बोलते हैं? इन ट्रांजिटिव वर्ब। इन ट्रांजिटिव वर्ब। और मुतअद्दी को क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब। क्या आप लिख सकते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब। हमने कहा अगर फ़ेल ख्वाह माजी है या मुजारे है, पास्ट है, प्रेजेंट है, या फ्यूचर टेंस है, तो वो इधर लाजिम होता है या तो मुतअद्दी होता है। अब लाजिम को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? उसको बोलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। मुतअद्दी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ट्रांजिटिव वर्ब। अब देखेंगे हम वो क्या होता है। देखिए, जो फ़ेल सिर्फ फ़ाइल के मिलने से पूरी बात जाहिर कर दे, उसे लाजिम कहते हैं। मतलब फ़ेल है, एक ऐसा फ़ेल है, ऐसा वर्ब है जो सिर्फ फ़ाइल के मिलने से, उस फ़ेल के साथ, उस वर्ब के साथ, जब फ़ाइल मिल जाता है, जब डूअर मिल जाता है, जब काम करने वाला मिल जाता है फ़ेल के साथ, फ़ाइल से पूरी बात जारी कर देता है। फुल बात होती है क्लियर। ठीक है, फ़ेल आ रहा है, फ़ाइल आ रहा है, मसला क्लियर। फ़ाइल क्या होता है? काम करने वाला। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं फ़ाइल हूँ, आप पढ़ रहे हैं, आप भी क्या है? फ़ाइल। कोई खा रहा है, वो भी क्या है? फ़ाइल। कोई पी रहा है, वो भी क्या है? फ़ाइल।
اس کو بولتے ہیں ایکٹر، یا بولتے ہیں ڈوئر، یا بولتے ہیں سبجیکٹ آف وربل سینٹینس. چلو ہم مان ہی جائیں گے. بس سمجھنے کی بات یہ ہے کہ فائل بولتے ہیں کس کو؟ کام کرنے والے کو. کام کرنے والے کو بولتے کیا؟ فائل. اور مفعول کس کو بولتے ہیں؟ شاباش، کوئی بول سکتا ہے مفعول کس کو بولتے ہیں؟ ہاں بالکل، مفعول مطلب ہوتا ہے جس پہ کام ہو جائے گا. اس کو بولتے ہیں آبجیکٹ جس پہ کام ہو جائے گا. ہاں بالکل. فعل لازم کا مطلب ہوتا ہے جہاں پہ مفعول کی حاجت نہیں ہوتی ہے، یا آپ لکھ سکتے ہیں مفعول بھی. مفعول بھی پتہ کیا ہوتا ہے؟ جتنا میں بول رہا ہوں نا کمپلیکس اتنے کہ نہیں کر رہے کلاس سے. آپ نکل جائیے ٹھیک ہے، جتنے یہاں پہ وہ یہاں پہ رہیے. آسان ہے انشاءاللہ، پہلے پہلے لگتا ہے مشکل. مفعول ہوتا ہے جس پہ کام ہو جائے گا. اگر میں لکھ رہا ہوں اپنے پین سے ٹیبلٹ کے اوپر، تو ٹیبلٹ کیا ہے؟ مفعول. اگر میں کیا اس کو بولتے ہیں سیب کھا رہا ہوں، تو سیب کیا ہے؟ مفعول. اگر میں کھانا کھا رہا ہوں تو کھانا کیا ہے؟ مفعول. اگر میں پانی پی رہا ہوں، پانی کیا ہے؟ مفعول بھی. اس پہ کام ہو رہا ہے، کام تو میں ہی کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اس کو کیا بولتے ہیں؟ مفعول. جس پہ کام واقع ہو جاتا ہے اسے ہم کیا بولتے ہیں؟ مفعول. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو بولتے ہیں آبجیکٹ. مفعول بھی کو کیا بولتے ہیں؟ آبجیکٹ جس پہ کام ہو جاتا ہے. اصل کیا آبجیکٹ؟ چیز نا، کوئی بھی چیز، لیکن یہاں ہوتا ہے مطلب اس کا آبجیکٹ جس پہ کوئی کام ہو رہا ہوگا. دیکھیے مسئلہ کیا ہے. جو فعل صرف فاعل کے ملنے سے پوری بات ظاہر کر دیتا ہے نا، اس کو بولتے ہیں فعل لازم. جیسے ذهب حامد، حامد گیا ہے نا، کافی. میں نے کہا حامد گیا، حامد گیا، ختم مسئلہ. مجھے اور کچھ بولنا ہی نہیں ہے مطلب. میں بولا حامد گیا، ہوگا نا بات کلیئر کہ حامد گیا ہے. ایک تو حامد ہے وہ فاعل ہے، اور وہ گیا اس کا فعل ہے. تو گیا حامد، ذهب حامد، گیا حامد، یا حامد گیا. تو فعل اور فاعل سے مسئلہ کلیئر ہو گیا، معنی سمجھ میں آ گیا. یا مفعول کی حاجت نہیں ہے، یا آبجیکٹ کی حاجت نہیں ہے، تو اسے بولتے ہیں فعل لازم. کیا بولتے ہیں؟ فعل لازم. انٹرانزیٹو ورب. جلسہ، میں سوچتا تھا پچھلی بار نا اس کو نام کیوں دیا گیا انٹرانزیٹو ورب. مجھے لگتا ہے شاید نا کیونکہ انٹرانزیٹو کیا ہوگا جو ٹرانزیٹو نہیں ہوگا. ٹرانزیٹو ایلیمنٹس ہوتا ہے نا ایک پیریوڈ ٹیبل میں، ٹرانزیٹو ایلیمنٹ جو باری ہوتے ہیں. شاید انٹرانزیٹو مطلب ہو گیا کہ جو باری نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں مفعول بھی آتا ہی تو یہ باری اوپر اس میں نہیں آ جاتا ہے. شاید میں ایسے ہی بول رہا ہوں، پتہ نہیں کیا بول رہا ہوں میں. جلسہ ولد، لڑکا بیٹھا. جلسہ ولد، لڑکا بیٹھا. جلسہ ولد، لڑکا بیٹھا. آ، کیا وہ جو لازم ہو ایکسیپٹ جلسہ ان ذهب، ایکسیپٹ جلسہ ان ذهب. کوئی اور ورب ہے؟ فتح نہیں. لازم شاید کم آ جاتے ہیں. اور کیا ہوتا ہے؟ ذهب جلسہ اور جو لازم ہوگا. دیکھیں جلسہ ولد، لڑکا بیٹھا، یہ بھی کیا ہے؟ فعل لازم. کیونکہ یہاں پہ حاجت نہیں ہوتی ہے مفعول بھی کی. ایسے ہم بولیں گے جیسے ہاں ضربہ. نہیں نہیں، وہاں پہ جو ہے کیا مفعول کی حاجت وہاں پہ ہے. اگر ضربہ بولیں گے ضربہ حامد، حامد نے مارا. اس نے کسی کو مارا ہی ہوگا نا. ضربہ حامد، کسی اور کو اس نے مارا ہوگا. محمودن، ہم دیکھیں گے نیچے وہ چیز. دیکھیے آپ میں سے کچھ سوچتے ہوں گے کہ ہم کیوں خالی پڑھ رہے ہیں رولز، ہم کیوں نہیں پڑھ رہے اصلی عربی نا، جو مطلب عربی کی چیزیں. اس سے فرق نہیں پڑتا. وہ کوئی بھی سیکھ سکتا ہے خود بخود نا، عربی کی چیزیں دیکھے گا تو یاد کر لے گا. مسئلہ ہوتا ہے رول سمجھنا، کیونکہ ایسے انسان زبان سیکھتا ہے رول سے ہی. باقی خود دیکھو قرآن کو، دیکھیے قرآن کو خود ہی پڑھنا ہے نا. اب قرآن خود پڑھیں گے ترجمے کے ساتھ، لیکن آپ کو ہیلپ مل جائے گی گرامر سے ہی ہے نا. اس میں گرامر ہی پڑھ رہے ہیں سیدھے ہی. اسی لیے دیکھیے جلسہ ولد، لڑکا بیٹھا. لڑکا بیٹھا یہ کیا ہے؟ فعل لازم. یہاں پہ مفعول بھی کی حاجت نہیں ہوتی ہے، اس کے بغیر بھی معنی پورا آ جاتا ہے. اب متعدی کس کو بولتے ہیں؟ جس فعل کو فاعل کے علاوہ مفعول کی بھی ضرورت ہو. ایسا فعل جہاں پہ فاعل کے علاوہ مفعول کی بھی ضرورت ہوتی ہے، یعنی کہ آبجیکٹ از ریکوائرڈ. آبجیکٹ کی یہاں پہ حاجت ہوتی ہے. آبجیکٹ ہونا چاہیے، مفعول بھی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، کام تو ہو رہا ہے، فعل ہو رہا ہے، فاعل بھی ہے، کام کرنے والا ہے، لیکن کام کس پہ ہو رہا ہے؟ وہ ہونا چاہیے یہاں پہ. اس کو بولتے ہیں فعل متعدی ٹرانزیٹو ورب، جہاں پہ مفعول ہونا چاہیے، جس پہ کام ہو رہا ہے وہ بھی ہونا. جیسے میں بولوں گا ہشام نے سیب کھایا. اب کھانا کیا ہے؟ وہ فعل ہے. ہشام کیا ہے؟ فاعل، کھانے والا. اور سیب کیا ہے؟ اس کو کھایا جائے گا. تو فعل، فاعل، مفعول. جیسے یہاں پہ اگزامپل دی کسی نے، خلق اللہ السماء. ہاں ٹھیک ہے، پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے آسمان کو. تو پیدا اگر کس نے کیا ہے تو کوئی چیز کو پیدا کیا ہوگا اس نے. پیدا کرنے والا کچھ چیز پیدا کرے گا ہی نا. تو خلق اللہ، پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے. پیدا کرنا کیا ہے؟ فعل. اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ فاعل. السماء،
आसमान को ऐसे। ठीक है, ऐसे हो गया ये। जिस फ़िल को फ़ाइल के अलावा मफ़ूल की भी ज़रूरत होती है उसे हम क्या बोलते हैं? मुतअद्दी। मुतअद्दी। जैसे नसरा हामिदुन महमूदन। मुझे लगता है मुतअद्दी होता है, क्यों बोलते हैं मुतअद्दी अरबी में ना, शायद तअद्दी बोलते हैं हद पार करने को, ये इत्तेदा बोलते हैं उसको शायद। वमन यअतदिद मिनकुम। अच्छा, पता ही नहीं। नसरा हामिदुन महमूदन। हामिद ने महमूद की मदद की। नसरा मदद की, हामिदुन हामिद ने महमूदन महमूद की। हामिद ने महमूद की मदद की। नसरा मदद की। देखिए, नसरा क्या है? फ़िल। ठीक है। हामिदुन क्या है? फ़ाइल, मदद करने वाला। और महमूदन, इसे मदद किसकी की है? महमूद की। तो इसे हम क्या बोलेंगे? मफूल। क्या बोलेंगे? मफऊल। तो फ़िल, फ़ाइल और मफऊल। अब देखिए मसला, एक आप रखिए चीज़ याद। जो फाइल होता है ना, फाइल काम करने वाला, वो होता है एंड अरबी ज़बान में पेश के साथ। अब इसलिए यहाँ पे नसरा मदद की, हामिदुन हामिद ने, क्योंकि हामिद ने ही मदद की है, हामिद मदद करने वाला है, तो दैट विल एंड विद पेश। वो होगा एंड कैसे? पेश के साथ। महमूदन, उसने हेल्प किया महमूद की। अब बस अभी हम सर ये नाव पढ़ रहे हैं, एक सबसे नाव, ये सरफ नहीं है। अब इसने लिखा है यहाँ पे, हम पढ़ रहे हैं फिर भी। मैंने पढ़ा है सर डिटेल में ना, उसमें उन वीडियोस में जो फ्री सेवन रिकॉर्डेड है, वहाँ मैंने इसकी पूरी डिटेल पढ़ाई है अलहमदिल्ला। वहाँ पे इसलिए ये चीज़ें आप यहाँ पे असली में ही नहीं पढ़ना है, स्टार्टिंग में इसने दिया है पहले। नसरा हामिद महमूदन। हामिद ने अजीब आला सुआली। सवाल क्या क्या था? أريد الزواج لكن في هذه الأيام الفتى الذي يحفظ القرآن الكريم في العلاقة محرمات. मैं दूंगा आपको बाद में सवाल जवाब इंशाल्लाह। मैं कहा ना एंड के 5 मिनट में देंगे सवाल जवाब इंशाल्लाह। अच्छा, नसरा हामिदुन महमूदन। हामिद ने मदद की महमूद की। हामिद ने महमूद की मदद की। तो मदद करना क्या है? फ़ेल। मदद किसने किया? हामिद ने, वो फ़ाइल है। किसी की है? महमूद की, वो क्या है? मफूल, इस पे काम हो रहा होता है। अब मसला ये है कि, मसला क्या है? मसला कुछ नहीं, मसला ये है कि जो फ़ाइल होता है वो पता क्या आता है? वो होता है एंड पेश के साथ। और जो मफूल होता है, जिस पे काम हो रहा होता है, जिस पे काम हो रहा होता है, वो क्या आता है? ज़बर वाला, उसको एंड पे ज़बर आ जाती है। ठीक है। अब पता है, अगर मैं बोलूँगा अकला हिशामुन तुफाहन, हो गया हिशाम ने सेब खाया। अगर मैं बोलूँगा अकला हिशामन तुफाहुन, मतलब क्या? सेब ने हिशाम को खाया। अगर समझ नहीं आ रहा है बहुत सारों को, मसला नहीं है कुछ, लेकिन अरबी में पेश हो कुछ कहते हैं, फतहा जबर, हाँ फतहा कसरा दम्मा, हम नीचे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अभी मैं आपको, मैं बहुत सारी चीज़ें बोलता ही नहीं होगी कि अगर मैं बोलूँगा एक साथ सब कुछ, आप पूछेगा लोड़ी क्या बोल रहा है सब कुछ अरबी की टर्म्स। मैं अपने आप को बहुत रिजर्व रखता हूँ, तो नीचे आएगी इंशाल्लाह वो सब टर्म्स। देखिए, हामिद ने महमूद की मदद की। नसरा हामिद महमूदन। अब देखिए, मारूफ फ़ेल किसको बोलते हैं और मजहूल फ़ेल किसको बोलते हैं, ये भी हमें समझना है। देखिए, मारूफ को बोलते हैं इंग्लिश में एक्टिव वॉइस। क्या बोलते हैं? एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस मतलब होता है जहाँ पे हमें जो होगा ना डोअर। अच्छा, टाइम हो गया है वैसे, चलिए आज नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, वरना पड़ जाएगा फिर। हाँ, तो आप सवाल कर सकते हैं, आप जितने भी सवाल होंगे। हाँ, पहले इन्हें सवाल किया था। देख, इन्हें सवाल क्या किया था? अरीद ज़वाज वलाकिन फ़ी हादिल अय्याम अल-फ़तयात अल्लती यहफ़ज़न। ये बोल रहे कि मैं चाहता हूँ मैं शादी करूँ, लेकिन इस ज़माने में कुछ लड़कियां जो है वो कुरान भी हिफ्ज़ कर लेती है, लेकिन वो होती है हराम रिलेशनशिप में। तो मैं क्या करूँगा कि जिससे तो आपको दुआ करनी है अल्लाह ताला से। आपको आपको वैसा बनना है जैसा आप चाहते हैं, आपका आपकी स्पाउस होनी चाहिए, आपको वैसे ही बनना है जैसा आप खुद चाहते हैं, वो होनी चाहिए। तो आपको भी किसी हराम रिलेशनशिप में नहीं रहना है। और जो आप चाहते हैं दूसरे के लिए, जो आप चाहते हैं अपने लिए, वही आपको चाहना है। मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब जैसा आप चाहते हैं आपको मिलना चाहिए, आप वैसे ही बन जाइए, आपको खुद वैसा मिल जाएगा इंशाल्लाह। क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है कुरान में क्या, अलखबीसात लिलखबीसीन वलखबीसून लिलखबीसात ना, वत्तय्यिबून लित्तय्यिबात। अगर इसका मतलब क्या होता है? नेक नेक जो लोग हैं वो नेकों के लिए, जो खबीस लोग हैं वो खबीसों के लिए। अब कोई बोलेगा कि यहाँ पे जैसे फ़िरौन जो था, उसकी जो बीवी थी ना, वो इतनी नेक बीवी थी, उसकी बीवी फ़िरौन की जो बीवी थी। यहाँ से जो हूद अलैहिस्सलाम थे या जो नूह अलैहिस्सलाम थे, उनकी बीवियाँ क्या थी? बहुत बुरी बीवियाँ थी। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा क्या हो गया? अगर ये तर्जमा लेंगे, इससे मुराद होता है क्या इस आयत से असली में? वो ये है कि जो होता है ना खबीस इंसान, वो कहता है प्रेफर भी खबीस इंसान को ही लेना निकाह के अंदर। जो नेक होता है इंसान, वो कहता है प्रेफर नेक को ही लेना, है ना। उनकी वाइब मैच हो जाती है वैसे लोगों की, ऐसा होता है उनके साथ।
لیکن عفت و پاک دامنی میں اللہ تعالیٰ ویسے ہی کرے، جیسے اب اگر آپ پاک دامن ہوں گے آپ کو پاک دامنی مل جائے گا، کیونکہ ان کے بارے میں بھی آ گیا کیا، وہ پاک دامن تھے، کون؟ لوط علیہ السلام کی بیوی یا نوح علیہ السلام کی بیوی، لیکن وہ مشرکات تھی، مشرکہ تھی وہ. تو اللہ تعالیٰ کبھی آزماتا بھی ہے بندے کو، لیکن جیسا انسان چاہتا ہے کہ مجھے ملنا چاہیے، انسان ویسا بننا چاہیے، وہ دعا کرنا چاہیے، اور اس میں اور کوئی دوسرا چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے سپورٹ کرنے چاہیے وہ سب معاملات. پھر انسان نہیں ہوتا ہے پریشان اس چیز سے. ہاں اب بتائیے، اب سوال کس کو ہے لیسن کے بارے میں؟ لیکن اس دنیا میں الٹا ہی ہے. میں کہا نا دنیا میں الٹا ہو بھی سکتا ہے، دنیا میں الٹا ہو بھی سکتا ہے، لیکن وہ آزمائش ہوتی ہے نا، وہاں صبر کرنا ہوتا ہے. لیکن آ، تو ایسے مسئلہ ہوتا ہے. دنیا میں، دنیا کا امن کا گھر ہے یہ، دنیا نہیں ہے امن کا گھر، وہ تو آخرت ہے. دنیا میں آزمائشیں آنا، لائف از فل آف اسٹرگلز، یہ سچ بات ہے اللہ کی قسم. دنیا میں کوئی پورا خوش نہیں رہ سکتا کبھی بھی، نہیں، ناممکن بھائی بھی نہیں. اب انسان رہتا ہے خوش جب وہ قرآن پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، جب وہ کام لیتا ہے دو چیزوں سے، شکر اور صبر سے، ہے نا. یہ سب سے بڑی دو چیزیں ہوتی ہے خوشی کے، شکر اور صبر. زیادہ شکر ہی، شکر ضروری کرنا چاہیے انسان کو، تب جا کے وہ ٹھیک رہتا ہے زندگی میں. واٹ از دا ڈفرنس بٹوین احد اینڈ واحد؟ کچھ بھی نہیں، سیم ہے. ہر ٹریک اطلاع بن ابئی. وہ ہم ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے، ہمیں الحکم علی الظاہر، حکم لگتا ہے ظاہر پہ، ہم ظاہری تحقیق کریں گے کیسا ہے تو اس پہ ہم حکم لگائیں گے، باقی رب جانتا ہے بہتر. لیکن ظاہر سے تو انسان کو بہت کچھ دکھتا ہے، تو الحکم علی الظاہر، حکم لگے گا یہاں پہ ظاہر کے اوپر ہی، ظاہری جو لگتا ہوگا ایسا